बंगाल में किसी को बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे। বাপের বেটা হয় অমিত শাহ, তাহলে 24 ঘন্টার মধ্যে আমার বাবরি মসজিদের কাজ বন্ধ করে রাখা। তৃণমূলের প্রকাশিত এই ভিডিও ঘিরে ভোটের আগে তোলপাড় পড়ে গেছে। नहीं ओपन बोला जो ममता भाजपा कोई चीफ मिनिस्टर है मेरा कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत करके रखा। হুমায়ুন কবির কার জন্য ভোটে লড়ছেন? নিজের জন্য, মুসলিমদের জন্য, বিজেপিকে মদত করতে, নাকি তৃণমূলের প্রক্সি হয়ে? ये जो बाबरी मस्जिद वाला इमोशन है इसको प्रोपेगेंडा है। इसीलिए तो मैं जानबूझ के ये दूसरा नाम पर ये छोड़ेगी तो इमोशनल टूट जाएगी। आज का दिन में जो इमोशन है बाबरी के नाम पे है, लेकिन बाबर क्या वो मेरा बाबर को सब कोई लेना देना। এই প্রেক্ষাপটে রাজ্যে এসে হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে তৃণমূলের আঁতাতের অভিযোগ তুলে লাগাতার আক্রমণ শানাচ্ছেন অমিত শাহ। ममता दीदी, आपका चेला हुमायूं कबीर नाटक करने के लिए आपसे अलग हुआ है। वो बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। ममता दीदी, कान खोलकर सुन लो, ये बंगाल भारत में है। बंगाल में किसी को बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे। আমি আজকে নতুন করে চ্যালেঞ্জ করলাম, অমিত শাহকেও চ্যালেঞ্জ করলাম, যদি বাপের বেটা হয় অমিত শাহ, তাহলে 24 ঘন্টার মধ্যে আমার বাবরি মসজিদের কাজ বন্ধ করে রাখা।